Okay, game to na ta sa atong women's bakbakan. Point 1-0. 1-0 in favor of Team San Jose. Para bawas na sa Team San Jose kay Pildis la sa game 1. 1-0 Ruby to Justin. Tinimbre ay sila doon. Pasok. Tegat. 2-0 na. Anak perme bola. Point 3-0. Tegat. Ano? 3-0. Servisyo. Ila para 4. Ruby. Ay, kaya. 4-0 ha, 4-0 side out. Servisyo Jimly. Joanna firing, answer by Adla, kuha. Justin. Bibbs. Justin again. Jimly. Yeah, Joanna. Countered by Ruby. Pang dinabhan na agad. Ayay, kaya milapos ang bulang Jimly. 1-4. Atong score ha, skip to. Bibbs. Ayay, ilan ka bunal. Kipon na pag yun. Answer by Manit. Pang namumot sa diri. Bunal mo Ruby Mayo. Answer by Justin. Tapag yun. Nabuyok yun sa Nusi Mayo. Tapa, Bibbs. Dipinsara team dito. Nilang Jimly. Yay, kariha. 2-4. Ila pasok. 1 shot, 1 kill. 4-2 bola sa team San Jose. Service Bibbs. Ila out of the box. Side out. Service Joanna. Bibbs, let it fly. Tok po ni Joanna. Good item. 3-4. Service Joanna. Short. Side out. Bola sa team San Jose. Service Ruby para 5. 3-4 ha. Yay! Ila. Short. Side out. 3-4 lagi apon. Ila. Out ball. Igualis 4. Kini para 5. Bibbs. Tubadid. Lah, kuha pa Justin. Anto the rescue. Ruby. Alanganin tagay Ruby. 5-4. 5-4. Usay labaw. Kini. Justin sagang. Kini. Bang. Sagka mo. Gipunan sagka gyapon. Lah. Justin. Asok. Butas ang team San Jose. Side out. Ang atong score 6-4. 6-4. Service yung Manit. Ruby, out ball, too strong. Masyadong malakas. City 4. Ayay, pagkakataon na. Bang!
I-score 8-4. Tinunga ang atong score. Ruby, Chimli. Apple. Side out, 4-8 ah. 4-8 pabor sa team nila diri ni Joanna, Justin Jimley o ni Badit. Servisyon. Wait. 5-8. 5-8 tuloy labaw. Servisyon. Ya, Joanna. Buna lang Bibs. Ball si Justin. Size 8. Size 8 ah. Servisyon. Ball. City 8. City 8, ligas na ko sa kapuntos. Migo ko ng team sa Rosé. City 8. Time out sa, time out. City 8. Servisyo para Iguales. Servisyoan. Yay, buntag Jimli, sangkag niyan. Manit, ila. Punaan, sangkag yamong ila. Joanna. Allah, kaniya. Yay, kuha pa ba? Kangilo na. Burak be. Joanna. Lah, ginubatay na. Dapat, sangkag nila. City 8. Ilagan. Bibs, lah kaya nice defension by team Sanusi. Pasok ang tirang Joanna. City 8 bola sa team diri nila Justin. Ha? City 8 labaw ang team nila Justin. 7-8. City 8. Sila si Juan. Simple. City 8 servisyo. Hala, kuha pa. Burak si Bibs, openin. Goodbye Philippines. Gitara. Side out, side out. City 8, City 8. Servisyo ila. Yan. To Justin. Bibs. Yay! Burak nila sagang tupon niya Joanna is good. Ato score dia dol pila. Scorer. City 8 ha. Tepe ni Joanna, score 9. 8. Novi City. Novi City. Win. Gis City. Gis City na, last na. Service Jimli. Bibs to Justin. Ayan. Bib. Burak si Ruby. Ruby again. Ball. 11 City. Para daw gayay may aksyon uwan. Okay. Inside na. Nalipan si Jimli. Gipalupad ng mayo ni Bibs ang bola. Service Bibs. Yay, short si Jimli. 11. Yay, dagdagarang ang uwan. Mitulog na.
Jimly to Ila. Jimly again. Answer by Remy. Badit. Kuha pagan. Badit again. Score 9-11. 9-11. Team San Jose is still alive. Buhi pa. Away. Service yung Joanna para daog ni Joanna, kuha pagila gipo ng Jimle, gipalupan na sa ni Vips lah, sukul pag yun bang, tok mo ni Joanna, tinapos ni Joanna ang laro, panalo na ang team ni Joanna against team San Jose. Congrats Jimle, Joanna, Justin and Badit.